اہلا وسہلا ومرحبا بكم جميعا بقناة عربک لرننگ اکیڈمی۔ آج ہم لوگ بہت ہی امپورٹینٹ چیپٹر ہے المبتدا والخبر، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب اس میں کیا پڑھیں گے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے، اور خبر کی کتنی قسمیں ہیں، اور مبتدا خبر میں کیا چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، اور مبتدا کا کب مقدم ہونا واجب ہے اور کس صورت میں خبر مقدم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ تو یہ سب ایک ایک آئیں گے کوشچن، اور اس کے تھرو ایکسپلین کرتے جائیں گے اور آپ لوگ جواب دیتے جائیں گے۔ اور اگر کچھ باقی رہ گیا تو انشاءاللہ لاسٹ میں کچھ چیزوں کو ریٹ کر لیں گے، اگر کچھ چیزیں باقی رہ گئی تو الگ سے بھی۔ تو چلیے سب سے پہلا کوشچن پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ پہلا کوشچن ہے کہ ماذا یعنی بالمبتدا، یعنی اس میں مبتدا کی تعریف پوچھی جا رہی ہے کہ مبتدا سے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ جس کی طرف سے وہ بچے ہیں نا وہ میوٹ کر لیں۔ تو مبتدا سے کیا مراد لیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ مبتدا کی تعریف کیا ہے۔ تو دیکھیے پہلا ہے هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظیہ، کہ مبتدا ایک اسم مرفوع ہوتا ہے، مطلب کہ مبتدا جو ہے مرفوع ہوتا ہے، منصوب مجرور نہیں ہوتا ہے۔ المجرد عن العوامل اللفظیہ، المجرد کا من سے ہوتا ہے جرد یجرد تجرید، خالی کرنا، المجرد جو کہ خالی ہو، عن العوامل اللفظیہ لفظی عوامل سے، یعنی کہ اس پر لفظی عامل نہ ہو۔ جیسے کہ فاعل ہے ضرب زید، اب ضرب زید میں زید فاعل ہے تو یہ مرفوع کیوں ہے، اس کا عامل ہے ضرب فعل، اس وجہ سے مرفوع ہے۔ تو مبتدا میں لفظی کوئی عامل نہیں ہوتا، المجرد عن العوامل اللفظیہ کا مطلب۔ اور دوسرا آپشن ہے هو الاسم المرفوع الذي يخلو من العوامل اللفظیہ ويكون في بداية الجملة الاسمیہ، کہ مبتدا کی تعریف یہ ہے کہ مبتدا ایک اسم مرفوع ہوتا ہے، یعنی مطلب مبتدا منصوب مجرور نہیں ہوتا ہے۔ الذي يخلو من العوامل اللفظیہ، جو کہ خالی ہوتا ہے لفظی عوامل سے، یخلو من سے خالی ہونا۔ ويكون في بداية الجملة الاسمیہ، اور مبتدا جو ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں ہوتا ہے۔ یہ دو ہو گیا۔ اور تیسرا آپشن ہے كل من الاسمین، اور چوتھا آپشن ہے هو الاسم المرفوع الذي تتم به الجملة الاسمیہ، کہ مبتدا وہ ایک اسم مرفوع ہوتا ہے کہ جس کے ذریعہ جملہ اسمیہ کامل ہوتا ہے، یعنی کہ جملہ اسمیہ کی تکمیل ہوتی ہے، جملہ اسمیہ پورا بنتا ہے۔ تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا، پھر ایکسپلین کریں گے۔ آپشن نمبر 2۔ آپشن نمبر 2، 3 صحیح ہوگا۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ میری آواز کلیئر آتی ہے نا، مطلب کوئی سلو آواز تو نہیں ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کال کیا تھا تو کہہ رہے تھے کہ آواز سلو ہے، تو میں نے کہا ایسا تو کوئی پرابلم نہیں آیا ہے کبھی، تو اگر ایسا کسی کو یہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ نہیں، آواز کلیئر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ ہاں تو آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا، 2 نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ 1 اور 2 دونوں میں جو ہے مبتدا ہی کی تعریف کی گئی ہے، بس یہ کہ الفاظ الگ ہے۔ ہاں یہ الگ سی چیز ہے کہ نمبر 2 والا جو تعریف ہے یہ تھوڑا سا زیادہ جامع ہے، اور نمبر 1 بھی تعریف غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مبتدا کے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وہ ایک اسم ہوتا ہے مبتدا، ٹھیک ہے، ہمیشہ وہ خبر ہو سکتا ہے کچھ تو دوسری چیزیں، مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور مبتدا کے اندر کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ اور اس میں بھی وہی چیز بیان کی گئی، هو الاسم المرفوع الذي يخلو من العوامل اللفظیہ، یہ بات ایک ہی ہے، بس یہ اس میں زیادہ ہے کہ ويكون في بداية الجملة الاسمیہ، کہ مبتدا جو ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں ہوتا ہے۔ لیکن دونوں تعریف صحیح ہے، دوسری تعریف زیادہ جامع ہے کیونکہ اس میں یہ تھوڑا سا یہ ورڈ جو آ گیا یکون فی بدایۃ الجملہ الاسمیہ، تو اس وجہ سے آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ تو سوال نمبر 1 کا آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا۔ دیکھیے 2 کیا ہے، 4 کیوں صحیح نہیں ہے سر؟ آپشن نمبر 4 دیکھیے آپشن نمبر 4 جو ہے اس میں خبر کی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے ایک جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ شروع کس سے ہوتا؟ مبتدا سے، جیسے زیدن ہے نا، جملہ اسمیہ سے شروع ہے، زیدن مبتدا ہو گیا۔
اب یہ جملہ اسمیہ سے مبتدا سے شروع ہوا، لیکن یہ کب مکمل ہوگا؟ جب کہ طیبن لائیں گے، ٹھیک ہے، جب طیبن لائیں گے تب. تو یہ جو ہے هو الاسم المرفوع الذي تتم به الجملة الاسمیہ، اس میں خبر کی تعریف ہے کہ وہ ایک اس میں مرفوع ہوتا ہے، یعنی خبر بھی مرفوع ہوتا ہے اور اس سے جملہ اسمیہ کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی جملہ اسمیہ کے اندر وہ جو کمی ہوتی ہے وہ پورا ہو کر کے پورا جملہ اسمیہ بنتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ مبتدا بھی تو اس میں مرفوع ہوتا ہے، لیکن مبتدا کے لیے مین چیز ضروری یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ المجرد عن العوامل اللفظیہ، کہ عامل لفظی سے خالی ہو وہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مبتدا سے تو شروع ہوتی ہے بات، اب بات شروع ہو کے وہ ایک ادھوری بات رہتی ہے، تو اس سے خبر سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس سے خبر سے وہ جملہ پورا ہوتا ہے، کمپلیٹ. کلیئر ہوا؟ تو یہ جو ہے یہ والی یہ خبر کی تعریف ہوگی. سر جی بولیں. چلتے ہیں آگے، اگر کوئی یہ ہو تو پوچھیں. کلیئر ہے. سوال نمبر 2 ہے ماذا یقصد بالخبر، کہ خبر سے کیا مراد لیا جاتا ہے، مطلب خبر کی کیا تعریف ہوتی ہے. تو نمبر 1 ہے هو الاسم المرفوع الذي تتم به الجملة الاسمية ويكون خاليا من العوامل اللفظية. دوسرا ہے هو المسند الذي تتم به مع مع المبتدا الفائدة، ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے کل من الاثنين. اور چوتھا ہے هو الاسم المرفوع الذي يخلو من العوامل اللفظية ويكون في بداية الجملة الاسمية. تو آپ لوگ بتائیں کون سا صحیح ہوگا، پھر ایکسپلین کریں گے. کل من الاثنین. کل من الاثنين خبر کی تعریف ہے یہ. آپشن نمبر 1. نہیں نہیں، غور کیجئے، پچھلی باتوں کو یاد کیجئے تو ایک چیز کلیئر ہو جائے گی. سر آپشن 2. جی آپشن 2 صحیح ہو رہا ہے. آپشن 2 صحیح ہوگا، ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپشن 2 کیوں صحیح ہوگا، چلیے اس کو کلیئر کرتے ہیں. بس آپ یہاں اتنا آپ سمجھیں کہ سوال نمبر 2 جو ہے ماذا یقصد بالخبر، کے خبر سے کیا مراد لیا جاتا ہے، تو اس کا آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا. اب کیوں صحیح ہوگا آپشن نمبر 2، اب دیکھیے. ایک ہوتا ہے مسند، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے مسند الیہ، ٹھیک. اب آپ یہ سمجھیں سب سے پہلے مسند الیہ کیا ہوتا ہے. بتا پائیں گے مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ بتائیں اگر کوئی بتا سکتے جو ہیں. ہاں مبتدا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہے اور جو خبر ہے وہ مسند ہے. جی ٹھیک ہے. جی مبتدا مسند الیہ اور خبر مسند ہوتا ہے، آپ نے صحیح کیا. لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ مسند الیہ کا آپ یہ سمجھیں اسند یسند اسنادن ٹیک لگانا، مسند الیہ جس کی طرف ٹیک لگایا جائے، یعنی کہ المتحدث عنہ، کہ جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو بولتے ہیں مسند الیہ، ٹھیک ہے. جیسے کہ بولتے ہیں زید طیب، زید طیب، زید اچھا ہے، تو زید کے بارے میں اچھا ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تو زید کیا ہوگا، مسند الیہ. اب جو بات کی جا رہی ہے تو اسی کو بولتے ہیں مسند، ٹھیک ہے. جو بات کی جا رہی ہے اسی کو بولتے ہیں مسند. اب طیب جو ہے، طیب ہونے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن طیب کی بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے، زید کے بارے میں، تو زید ہوگا مسند الیہ. تو مبتدا جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر یہ مسند ہوتا ہے. اب دیکھیے خبر سے کیا مطلب ہے کہ هو المسند، خبر جو ہوتا ہے ہمیشہ مسند ہوتا ہے، ایک چیز یاد رکھیں. اور دوسری چیز یہ کہ تتم به مع المبتدا الفائدہ، مبتدا کے ساتھ مل کر خبر کے ذریعہ ایک فائدہ سامنے آتا ہے. جیسے زید طیب ہے، ٹھیک ہے. اب طیب کیا ہے، یہ مسند ہے. اب اس کو مبتدا کے ساتھ مل کر کے ایک بات سامنے آئے، ایک فائدہ ہوا کہ زید کے بارے میں بتایا گیا کہ ہاں زید اچھا ہے، تو اس وجہ سے خبر کی تعریف یہ ہوگی کہ خبر وہ مسند ہوتا ہے جس سے کہ مبتدا کے ساتھ مل کر کے اس کے ذریعہ ایک فائدہ سامنے آتا ہے، کوئی جملہ کمپلیٹ بنتا ہے.
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آپشن نمبر 1 کیوں نہیں ہوگا خبر کی تعریف؟ تو اس میں یہ ہے هو الاسم المرفوع الذي تتم به الجملة الاسمية، یہ تو خبر کی تعریف اتنا تک صحیح ہے، لیکن جب یہ آ جا رہا ہے وَيَكُونُ خَالِيًا مِنَ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ تو یہ بات غلط آ جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مبتدا جو ہے لفظی عوامل سے خالی ہوتا ہے، مبتدا کے اندر عامل جو ہوتا ہے وہ مانوی عامل ہوتا ہے، یعنی مبتدا جو مرفوع ہوتا ہے وہ مانوی عامل کی وجہ سے، لیکن خبر جو مرفوع ہوتا ہے وہ مبتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ خبر کامل مبتدا ہے، تو اس وجہ سے یہ بات غلط ہے، تو آپشن نمبر 1 صحیح نہیں ہوگا۔ اب باقی آپشن نمبر 2 بھی تب صحیح نہیں ہوگا، اور یہ باقی رہے یہ بات کہ هو الاسم المرفوع الذي يخلو من العوامل اللفظيه ويكون في بدايه الجمله الاسميه، یہ جو ہے مبتدا کی تعریف ہے، کیونکہ مبتدا کے بارے میں جانتے ہیں کہ مبتدا میں لفظی عامل نہیں ہوتا، وہ لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے، یہ دیکھیے، اور مبتدا جو ہمیشہ جملہ اسمیہ کے شروع میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، تو آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا سوال نمبر 2 کا۔ کلیئر ہو گیا؟ ہاں سر اب یہ آپشن دیکھیے، نمبر 2 اور ایک بار ریپیٹ کر دیجیے تو۔ جی کون سا؟ آپشن نمبر 1۔ جی دیکھیے آپشن نمبر 1 میں سب سے پہلے آپ بات سن لیں ایک، پھر آپشن پڑھیں گے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 پوچھ رہے ہیں آپ یا آپشن نمبر 1 2 کا؟ 7 نمبر 2 کا آپشن نمبر 1۔ اوکے ٹھیک ہے، اب دیکھیے سوال نمبر 2 میں پوچھا جا رہا ہے کہ خبر سے کیا مراد ہوتا ہے، یعنی خبر کی کیا تعریف ہے، تو خبر کی تعریف آپشن نمبر 2 صحیح ہے، آپشن نمبر 1 صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ خبر جو ہوتا ہے، خبر کا جو عامل ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتا ہے، جانتے ہیں کہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اب خبر کا جو عامل ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مبتدا کیا ہے؟ ایک لفظی عامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو کہا جا رہا ہے آپشن نمبر 1 میں کہ هو الاسم المرفوع الذي تتم به الجملة الاسمية، یہ تو خبر کی تعریف اتنا تک صحیح ہے کہ خبر ایک اس میں مرفوع ہوتا ہے، اس سے جملہ اسمیہ کی تکمیل ہوتی ہے، جملہ اسمیہ پورا ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن جب آپ اس کے دوسرے پارٹ پہ آ جائیں گے کہ وَيَكُونُ خَالِيًا مِنَ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ تو یہ بات غلط آ جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ خبر جو ہوتی ہے، خبر لفظی عامل سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ خبر پہ ایک لفظی عامل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مبتدا، مبتدا کی وجہ سے خبر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ جو تعریف ہے وَيَكُونُ خَالِيًا مِنَ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ، یہ مبتدا کی تعریف ہے کہ مبتدا جو ہے لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ مبتدا جو مرفوع ہوتا ہے اس کو مرفوع کرنے والا کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا لفظ میں، بلکہ وہ معنوی طور پر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ مبتدا جو ہے شروع میں ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہوتا ہے۔ کلیئر ہوا؟ جی سر بالکل کلیئر۔ چلیے سوال نمبر 3 کریے، ما ہوا عامل الرفع فی المبتدا، مبتدا میں رفع کا عامل کیا ہوتا ہے بتائیں؟ یہ چوتھا آپشن ہے لیس ای واحد من الثلاث، بتائیں کون سا ہوگا؟ سوال نمبر 3 کا آواز آ رہی ہے نا؟ چلیے اس کو کلیئر جی کرتے سر ہیں۔ فل سوال نمبر لسنائن 3 کا ہے ما ہوا عامل الرفع فی المبتدا، کہ مبتدا میں رفع کا عامل کیا ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوا کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، اب اس کو رفع دینے والا کون ہوتا ہے؟ اس کا عامل، اس پہ عمل کرنے والا، اس کو رفع دینے والا کون ہوتا ہے؟ تو نمبر 1 ہے عامل مانوی وہو الابتدا، کہ مبتدا کو رفع دینے والا ایک مانوی عامل ہوتا ہے، مانوی کا مطلب یہ کہ لفظ میں نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو بس سمجھ لیتے ہیں، اور وہ مانوی عامل کا ابتدا کا مطلب یہ ہوا کہ مبتدا کو مرفوع اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ وہ شروع میں ہوتا ہے، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا۔ آپشن نمبر 2 ہے کہ عامل لفظی والخبر، مطلب مبتدا کو رفع دینے والا ایک لفظی عامل ہوتا ہے، وہ خبر ہے، یعنی مطلب مبتدا کو رفع خبر دیتا ہے۔ آپشن نمبر 3 ہے کل من الاثنین، یعنی یہ بھی دونوں عامل ہوتا ہے۔ اور آپشن نمبر 4 ہے لیس ای واحد من الثلاث، تو بتائیں کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ كل من الثلاث من الاثنين. تھرڈ ہوگا سر۔ نہیں،
ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1। जी, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्यों ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि मुब्तदा जो होता है, मुब्तदा मरफू होता है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि इसको रफ़ा देने वाला आमिल कौन सा है, तो उसका जवाब ये है कि इसका रफ़ा देने वाला आमिल मानवी आमिल होता है। वो मानवी आमिल कौन सा? इब्तिदा। मतलब ये कि मुब्तदा को मरफू इस वजह से दिया जाता है कि वो इब्तिदा में है, मतलब शुरू में है, और बाकी आमिल लफ्ज़ियुन व हुवल ख़बर, ये गलत है। इसका कोई लफ्ज़ी आमिल नहीं होता मुब्तदा का। अब चलिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि अय्यु मिनल कलिमात तालिया मुब्तदाउन फिल जुमलति तालिया। नीचे दिए हुए जुमलों में कौन सा कलिमा मुब्तदा है? मुहम्मदुन मुस्तहिदुन, अल मुअल्लिमून मुस्तहिदून, अर रजुलान फाइजान। तो बताएं कौन सा जुमला मुब्तदा है इस सब में। ऑप्शन नंबर 4 है लैसा अय्यु वाहिदिन मिनस सलास। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1। ऑन। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन 1। तो फिर ये बताएं ये मुस्तहिदुन फिर क्या होगा? ऑप्शन 2। ये खबर होगा। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? स्क्रीन नहीं, स्क्रीन ठीक विजुअल है, नहीं है। सर आप लोग नमाज कै बजे पढ़ते हैं असर की? असर की हम लोग यहाँ पे 5, सवा 5, सवा 5, 5:30 पे पढ़ते हैं। यहाँ 3:30 बजे जमात होती है यहाँ पर, इसीलिए ठीक है, वो अब बोले 4 वक्त बजे में है पढ़ नमाज। लेते हैं। जी जी, तो वो अव्वले वक्त में पढ़ते हैं। तो बताएं इसमें सवाल नंबर 4 में कि मोहम्मद सिर्फ ये है मुब्तदा, ठीक है। बाकी मुस्तहिदुन फायजान क्या है? जी खबर है, खबर। खबर है। जी, ठीक है, खबर है। चलिए कुछ सवाल ऐसे ही हैं, वो उसका खुद आप लोग जवाब दें। अय्यु मिनल कलिमात तालिया लैसा मुब्तदान फिल जुमलति तालिया। कि कौन सा कलिमा मुब्तदा नहीं है नीचे दिए हुए जुमलों में? बताएं। अखूका दू इल्मिन अत्तालिबात मुस्तहिदातुन। तो बताएं कि कौन सा कलिमा मुब्तदा नहीं है? अखूका अत्तालिबात कुल्लु मिन इस्नैन या कुल्लु वाहिदिन मिन सलास। ऑप्शन 4। अय्यु मिनल कलिमात तालिया लैसा मुब्तदान के कौन सा कलिमा मुब्तदा नहीं है? अखूका ये भी मुब्तदा नहीं, अत्तालिबात ये भी मुब्तदा नहीं है, कुल्लु मिनल इस्नैन कुल्लु वाहिद मिन सलास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 3 भी सही होगा लेकिन 4 लगाएंगे इसका। ये कुछ पेचीदगियां होती है कभी ऑप्शन में। चलिए सवाल नंबर 6 बताइए कि मादा सही होना दिल मुब्तदा वल खबर के मुब्तदा खबर के बारे में कौन सी बात सही है? नंबर 1 है अल मुब्तदा यकूनु मुस्नदन, के मुब्तदा मुस्नद होता है। नंबर 2 अल खबर यकूनु मुस्नदन इलैह, के खबर मुस्नद इलैह होता है। नंबर 3 कुल्लु मिनल इस्नैन। नंबर 4 अल मुब्तदा यकूनु मुस्नदन इलैह, कि मुब्तदा मुस्नद इलैह ऑप्शन होता नंबर है। 4। तो ऑप्शन नंबर 4। जी, ऑप्शन जी 4। ऑप्शन नंबर जी ऑप्शन 4 सही होगा। 1 गलत होगा क्योंकि मुब्तदा मुस्नद नहीं होता, मुस्नद इलैह होता है। और 2 भी गलत होगा क्योंकि खबर मुस्नद इलैह नहीं मुस्नद होता है। कुल्लु मिनल इस्नैन भी फिर गलत होगा। और बाकी रही ये बात 4 वाला कि अल मुब्तदा यकूनु मुस्नदन इलैह, ये सही है। चलिए सवाल नंबर 7 पढ़िए। अय्यु मिनल कलाम इत्ताली सहीहुन अनिल मुब्तदाई, कि कौन सी बात सही है मुब्तदा के बारे में? ठीक है, कौन सी बात सही है मुब्तदा के बारे में? नंबर 1 है अल अस्लु फिल मुब्तदाई अन यकून मारिफतन। मुब्तदा में असल ये होता है कि मुब्तदा मारिफा होता है। नंबर 2 ला यकून अल मुब्तदा नकिरतन इल्ला इन हसलत फ़ाइदतुन, के मुब्तदा जो है नकिरा नहीं होता है इल्ला ये कि कोई फ़ायदा हासिल हो। नंबर 3 कुल्लु मिन इस्लैन। नंबर 4 लैसा अय्यु वाहिद मिन सलास। तो इसके बारे में जहन दौड़ाएं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सर ऑप्शन 1।
ऑप्शन 3 सर। जी, ऑप्शन 3 सही होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन 3 क्यों सही होगा? यहाँ पूछ रहा है मुब्तदा के बारे में, और ये बहुत अहम बात है कि मुब्तदा जो है कौन सी बात सही है। नंबर 1, अलस्लु फिल मुब्तदाई अन यकून मारिफतन। मुब्तदा जो असल चीज़ यानी कि जो असल कानून है, वो कानून ये है कि मुब्तदा मारफा होता है हमेशा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, मुस्तस्नियात होती हैं। तो उन्हीं मुस्तस्नियात में ये है कि मुब्तदा कभी कभार नकीरा भी होता है, लेकिन नकीरा होने की उसके लिए शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है? वो शर्तें ये है कि इन हसलत फ़ायदतुन, अगर कोई फ़ायदा हासिल हो। अब सवाल ये होता है कि कोई फ़ायदा हासिल हो तब जो है मुब्तदा नकिरा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुब्तदा कभी कभार नकिरा होता है, और नकिरा कब होता है? उसके लिए कुछ जगह हैं, वो जगह ऐसी है कि वहाँ से कुछ एक अलग से कोई फ़ायदा हासिल होता है, इस वजह से मुब्तदा को नकिरा किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि वो कौन कौन सी जगह हैं कि जहाँ पे मुब्तदा नकिरा हो जाता है। तो क्वेश्चन में कुछ आगे ऑप्शन MCQs में कुछ जगह है, लेकिन मोटी मोटी कुछ जगहों को आप यहीं पे देख लीजिए, गौर से देखिएगा। तो पहले ये क्लियर कर लीजिए कि सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही है कि ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन 1 और 2 दोनों बात सही है, दोनों फैक्ट है। अब चलिए हम इस पे थोड़ी सी जान लेते हैं, इस पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में कि मुब्तदा नकिरा कब होता है। तो उसकी कुछ जगहें होती हैं, उसके लिए कुछ जगहें होती है। नंबर 1 ये है कि जब खबर जो है ना, खबर जब ज़र्फ़ हो, ठीक है, खबर जब ज़र्फ़ हो या जार मजरूर हो, ठीक है, खबर जब ज़र्फ़ हो या जार मजरूर हो, और ये खबर जो है मुब्तदा पर मुक़द्दम हो, तो उस वक्त मुब्तदा नकिरा हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो आयत है फ़ौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, फ़ौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। देखिए फ़ौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, अब ये देखिए फ़ौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, ये खबर है फ़ौक़, और फ़ौक़ क्या है? ज़र्फ़ है नहीं ज़र्फ़, और ये खबर है, और अलीमुन ये मुब्तदा है। अब ये खबर मुक़द्दम हो गया फ़ौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन, और ये अलीमुन मुब्तदा मुअख्खर हो गया, यानी मुब्तदा बाद में आया है, तो इसी वजह से यहाँ मुब्तदा नकीरा आ गया। तो एक जगह यह है कि जब खबर ज़र्फ़ हो, खबर ज़र्फ़ हो या जार मजरूर हो और मुब्तदा पे वो मुक़द्दम हो जाए, तो उस वक्त मुब्तदा नकीरा होता है। एक जगह ये है। उसकी एक मिसाल उसकी देख लीजिए आप। स्क्रीन विजिबल जी, नहीं है, स्क्रीन में नहीं। हमारा चलिए मैं विजिबल दोबारा है, विजिबल है सर। ओके, चलिए बताएं अब विजिबल है स्क्रीन? स्क्रीन बताएं अब जी हाँ, विजिबल ठीक है, है? ठीक है, ठीक है। ठीक हाँ, है, विजिबल ओके। है। चलिए अब एक एग्जांपल और देख लेते। देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद सुन लीजिए, सारी चीज़ें ज़हन में आ जाएंगी। और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये आयत है एक, वाला अबसारिहिम गिशावा, वाला अबसारिहिम गिशावतुन, ठीक है। अब ये देखिए वाला अबसारिहिम, आला क्या है? जार मजरूर है, और ये जार मजरूर खबर है, और गिशावा मुब्तदा है। और देखिए यहाँ पे खबर मुक़द्दम है और मुब्तदा मुअख्खर हो गया है, तो इसी वजह से ये मुब्तदा नकिरा हो गया है। तो मुब्तदा के नकिरे होने की एक जगह हम लोगों ने जान लिया, वो जगह क्या है? वो जगह ये है कि जब खबर ज़र्फ़ या जार मजरूर हो और वो मुब्तदा पर मुक़द्दम हो, तो उस वक्त मुब्तदा नकिरा होता है। एक जगह ये है, और उसके दूसरी जगह और भी है, आएगा ऑप्शन में। दूसरी जगह ये है कि ये जो है नकेरा जो है ना, एक उमूमी माने को बताता हो, यानी कि मुब्तदा नकेरा जो होगा वो एक उमूमी माने को बताएं, ठीक है। उमूमी माने को बताने का क्या मतलब हुआ? उमूमी माने को बताने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही एक आम तौर पर और बहुत ही वास्ट तौर पर वो माने बताएं, लेकिन उस माने को बताने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं,
कि कब मुब्तदा वो नकिरा हो और उमूमी माने बताएगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशन क्या, वो ये कि जब मुब्तदा से पहले हरफ नफ़ी आ जाए माँ, तो उस वक्त मुब्तदा जो है उमूमी माने बतलाता है। जैसे कि ये देखिए, माँ रजुलन कायमुन है, ठीक है, तो यहाँ पे रजुलन मुब्तदा है लेकिन नकिरा है, और ये उमूमी माने बता रहा है माँ की वजह से, तो इस वजह से ये नकिरा हो गया है। और या ये कि जब मुब्तदा से पहले एक हरफ इस्तिफाम आ जाए, जैसे कि कुरान में है ना, अ इलाहुन मअल्लाह, अ इलाहुन मअल्लाह, अ इलाहुन मअल्लाह, ठीक है, तो ये इला मुब्तदा है और ये नकिरा है, ये उमूमी माने को बता रहा है। उमूमी माने को कैसे बता रहा है, क्योंकि इससे पहले इस्तिफाम आ गया, अ इलाहुन मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद भी है। तो ये दो जगह हो गई जो कि बहुत ही मशहूर है और उमूमन ये यूज़ होता है। और एक जगह बहुत ही कॉमन है, और एक जगह और भी कॉमन है कि मुब्तदा कब नकिरा होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुब्तदा कब नकिरा होगा। तो उसका जवाब ये है कि जब मुब्तदा मौसूफ हो ना, मौसूफ, जब मुब्तदा मौसूफ हो तो उस वक्त मुब्तदा नकिरा होता है। जैसे कि ये देखिए कि लाअब्दुन मुमिनुन, लाअब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, ठीक है, मुशरिक ये समझिए। अब लाअब्दुन ये मुब्तदा है लेकिन ये नकिरा है, क्यों, वजह यह है कि मौसूफ हो गया है, तो मौसूफ होने पर भी मुब्तदा नकिरा होता है। ये तीन जगह हो गई, और एक जगह और है, और भी कुछ जगहें और हैं, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट जगह हैं, इनको जहन में रखें और इसी के मुताबिक सवाल आएंगे, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। चलिए सवाल नंबर 8 पढ़िए। मा ही अल मवाद अल्लती यकूनु फ़ीहा अल मुब्तदा नकिरतन, कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे मुब्तदा नकिरा हो जाएगा। नंबर 1, अन यकून अल खबरु ज़र्फ़न औ जारन मजरूरन मुक़द्दमन अल मुब्तदा नकिरा, कि जबकि ख़बर ज़र्फ़ या जार मजरूर हो और वो मुब्तदा जो कि नकिरा है उस पर मुक़द्दम हो। नंबर 2, अन तकून नकिरतु मौसूफ़तन, यानी कि वो जो नकिरा मुब्तदा होगा वो मौसूफ़ हो। नंबर 3, अन तकून नकिरतु मुज़ाफ़तन, जबकि मुब्तदा जो नकिरा हो मुज़ाफ़ हो। तो बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर इसको क्लियर करेंगे, लेकिन पीछे इसी के बारे में बात कर रहे थे ऑप्शन आगे। नंबर 4। ऑप्शन ऑप्शन 4। नंबर 4। 4। जी, जी, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, वजह यह है कि सवाल में पूछा गया है कि मा हियल मवाद अल्लती यकूनु फ़ीही अल मुब्तदा नकिरतन, कि वो कौन कौन सी जगह हैं जिसमें कि मुब्तदा नकिरा होगा, ठीक है। तो हम लोग मुब्तदा के बारे में जानते हैं कि मुब्तदा असल में मारफा होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मुब्तदा नकिरा बन जाता है। तो उनमें से सबसे पहली जगह यह है कि खबर ज़र्फ़ या जार मजरूर हो और वो मुक़द्दम हो, और मुब्तदा बाद में आए, खबर पहले आए। एक इसकी एक जगह यह है, और दूसरी जगह यह है कि जब नकिरा मौसूफ हो, जैसे कि मिसाल गुजरी थी ला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। और तीसरी जगह यह है कि अन तकून नकिरा मुज़ाफ़न, जबकि नकिरा मुज़ाफ़ हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता है तालिबु इल्मिन, तालिबु इल्मिन खैरुन मिन तालिबी मालिन। अब ये तालिबु जो है ये नकिरा है, लेकिन इसकी इदाफत हो गई इल्म की तरफ, तो अब ये जो है ये मुब्तदा इस जगह नकिरा हो जाएगा, ठीक है। क्या आप लोगों को इसमें कोई इश्काल तो नहीं है तालिब व इल्मिन में? जी, ज़हन लगाएं और कोई इश्काल हो तो बताएं, लेकिन मुझे एक इश्काल है, लेकिन वो दूर कर देता हूँ। एक चीज़ मैं पूछता हूँ, एक सवाल का जवाब दें यहाँ पे। इजाफत का क्या फ़ायदा होता है, बताएं। इजाफत का क्या फ़ायदा होता है, जब किसी कलीमे को मुज़ाफ बनाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है, बताएं। आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है।
جب کسی کلمے کو مضاف بناتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ بتائیں؟ تعریف کا یا تخصیص کا؟ تخصیص. ہاں یہ چیز یہیں پہ کلیئر کرنا چاہتا نہیں. جب مضاف بنائیں اور مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے. مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تب تعریف یعنی معرفہ ہونے کا فائدہ ہوگا. تو یہاں پہ طالب و علم میں یہ جو علم ہے یہ علم نکرہ ہے تو یہاں پہ تخصیص کا فائدہ ہوا. اس وجہ سے آپ کو یہاں یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ ارے اضافت ہو گئی تو طالب معرفہ ہو گیا. نہیں، معرفہ اس وقت ہوتا جبکہ مضاف الیہ معرفہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہی چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو تیسری جگہ یہ ہے کہ جب مبتدا مضاف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت مبتدا نکرہ ہوتا ہے. یہ 3 جگہ ہیں، اور بھی کچھ جگہ ہیں لیکن 3 جگہوں کو ذہن میں رکھیے بس. سب کو کلیئر ہوا یہ بتائیں آج آپ لوگ بہت خاموش ہے کیا؟ مطلب بورنگ سے ہو رہی ہے کیا یا نحو سے اکتا گئے ہیں؟ چلیے کوئی بات نہیں، کل ختم ہو جائے گا نحو گرامر اور 2 چیپٹر بچے ہیں، کل ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر ہم لوگ چلیں گے شعر میں تاکہ تھوڑا سا مزاج بدلے. تو چلیے سوال نمبر 9 پہ چلتے ہیں کہ ما هي المواد التي لا يكون فيها المبتدا نکرۃ، کہ وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ مبتدا نکرہ نہیں ہوگا. تو اس کو پڑھ کے بتائیے پھر ایکسپلین کریں گے. چلیے ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو کہ وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ مبتدا نکرہ نہیں ہوتا ہے. چلیے پہلے ایک کوشچن ہی سوال کا جواب سمجھ میں نہیں دیجیے. آتا ہے سر. جی کوشچن ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کیسے جواب دوں؟ اچھا چلیے اب کوشچن پہلے حل کر دیتے ہیں. سوری. ما هي المواد التي لا يكون فيه المبتدا نکرۃ، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ مبتدا نکرہ نہیں ہوگا. دیکھیے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ مبتدا جو ہے اصل میں معرفہ ہوتا ہے لیکن کچھ جگہوں پہ مبتدا نکرہ بھی ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ مبتدا نکرہ ہوتا ہے. ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، بتائیں. ظرف، مبتدا نکرہ کب ہوتا ہے؟ ظرف، جار مجرور، جار مجرور جی اور جار موصوف. جی بالکل. ہاں ٹھیک ہے آپ نے صحیح بتایا. نمبر 1 خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور خبر مقدم ہو مبتدا مؤخر ہو. نمبر 1 اس کے اگزامپل وہ دیکھیے وعلی ابصارہم غشاوۃ. غشاوہ مبتدا مؤخر ہے، نکرہ ہے، اور علی ابصارہم یہ خبر ہے لیکن جار مجرور ہے. اور جب کہ مبتدا موصوف ہو تو اس وقت مبتدا نکرہ ہو جاتا ہے. جیسے اس کے اگزامپل یہ ہے، قرآن کی سب سے بہترین وہ آیت ہے، بیسٹ ایگزامپل لعبد مؤمن خیر من مشرک. یہ دیکھیں عبد مبتدا ہے لیکن چونکہ یہ موصوف ہے اور مومنون صفت ہے، اس وجہ سے مبتدا کے نکرہ ہونے کی دوسری جگہ یہ ہے کہ مبتدا موصوف ہو. اور تیسری جگہ یہ ہے کہ مبتدا جو ہے مضاف ہو جائے، مبتدا مضاف ہو جائے. جیسے طالب علم خیر من طالب مال. ٹھیک ہے، طالب علم خیر من طالب مال، کہ علم کا حاصل کرنے والا اچھا ہوتا ہے مال حاصل کرنے والے سے. اب یہ طالب یہ چونکہ نکرہ ہے لیکن اس کی اضافت ہو گئی ہے، مضاف ہو گیا. اس وجہ سے جب مبتدا اگر مضاف ہو تو اس وقت مبتدا نکرہ ہو جاتا ہے. اور چوتھی جگہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا یہ کہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہو لیکن وہ عمومی معنی پہ دلالت کرتا ہو، یعنی کہ اس میں ایک عمومی معنی پایا جاتا ہو. اور عمومی معنی پائے جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نکرہ یعنی کہ مبتدا نکرہ سے پہلے حرف نفی آئے یا حرف استفہام آئے.
اس کا एग्जाम्पल یہ गुजरा था अइलाहुन मअल्लाह, ठीक है। अब इलाहुन ये मुब्तदा है लेकिन नकिरा है, लेकिन चूंकि ये उमूमी माने पे दलालत कर रहा है इस वजह से यहाँ पे मुब्तदा नकिरा हो गया है। अब सवाल है कि ये इलाहुन जो है उमूमी माने पे क्यों दलालत कर रहा है, किस वजह से, तो ये हरफ इस्तिफाम की वजह से, ठीक है। अब एक और है मा रजुलन काइमुन, ठीक है, कोई भी आदमी खड़ा नहीं है। तो अब ये देखिए कोई भी खड़ा नहीं है, मतलब ये पूरा मैदान है, पूरे मैदान में सारे लोग बैठे हुए हैं, एक उमूमी माना हुआ ना, पूरा कॉमन माना हुआ, कोई भी आदमी खड़ा नहीं है, मतलब सब बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं। तो अब रजुलन ये मुब्तदा है लेकिन नकिरा हो गया है, क्यों, क्योंकि रजुलन के अंदर उमूमी माना पाया गया है। अब उमूमी माना क्यों पाया गया है, ये हरफ नफ़ी की वजह से पाया गया है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये याद रखिए कि मुब्तदा जो है नकिरा उस वक्त भी होता है जबकि वो दुआ का माना उसमें पाया जाए। मुब्तदा नकिरा उस वक्त होता है जबकि उसके अंदर दुआ का माना पाया जाए। दुआ का मतलब ये कि चाहे बद्दुआ हो या दुआ हो। जैसे ये देखिए सलामुन अलैकुम, जैसे हम लोग सलाम करते हैं ना, सलामुन अलैकुम। तो अब सवाल आपसे कर लिया जाएगा एक मतलब अरबी जानने वाले किसी से, बताएं सलामुन क्या है, तो आप कहेंगे सलामुन मुब्तदा है। तो अब सवाल ये होता है कि मुब्तदा तो मारफा होता है, तो आप ये कहेंगे नहीं, अगर मुब्तदा नकिरा है लेकिन उसके अंदर दुआ का माना पाया जा रहा है, चाहे दुआ हो या बद्दुआ है, तो उस वक्त नकिरा भी मुब्तदा हो जाता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई, ये बताएं पहले, फिर सवाल पे आएंगे। जी सर। ठीक है। और अब देखिए, अब सवाल ये है कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे मुब्तदा नकिरा नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि वो जगह तो हमने पढ़ लिया जहाँ पे मुब्तदा नकिरा हो सकता है, अब आपको बताना है किन जगहों पे मुब्तदा नकिरा नहीं होता है। अब पहला ऑप्शन है अन तकून नकिरा दालतन अलल उमूमी मसबूक़तन बिनफ़ीन और इस्तिफ़हामिन, कि नकिरा उमूमी माने को बतलाए, दालतन अलल उमूम उमूमी माने को बतलाए, मसबूक़तिन मसबूक़तिन मतलब ये है कि उससे पहले आए बिनफ़ीन और इस्तिफ़हामिन, एक हरफ नफ़ी या हरफ इस्तिफ़हाम। जैसे कि ये देखिए अ इलाहुन मअल्लाहि या मा रजुलन काइमुन, ऑप्शन नंबर ये हुआ। ऑप्शन नंबर 2 ये हुआ कि अन तकून नकिरतु दालतन अला दुआइन सवाउन कान बिखैरिन और बिशर्रिन, कि नकिरा जो है दुआ पे दलालत करे, यानी दुआ का माना उसमें पाया जाए, दुआ के माने को बताए, चाहे दुआ खैर की हो या शर की हो, यानी मतलब चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ हो। मतलब ये कि मुब्तदा अगर वो है नकिरा है लेकिन उसके अंदर दुआ का माना पाया जाए, तो क्या इन दोनों हालत में क्या ये वो जगह है जहाँ पे मुब्तदा नकिरा नहीं होता है, ये दोनों। और ऑप्शन नंबर 3 है कुल्लु मिन इस्नैन फौर है लैसा युवाहिद मिन सलाह। अब सवाल समझ में आ गया होगा, अब जवाब बताएं फिर इसको समझेंगे। ऑप्शन 2। नहीं नहीं, तो ऑप्शन 1। ऑप्शन 3 हो, नहीं ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा। देखिए मैं समझाता हूँ, हाँ जी 3 होगा। ऑप्शन 3 क्यों होगा, वजह यह है कि सवाल आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे मुब्तदा नकिरा नहीं होता है। अच्छा सॉरी 9 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी ये भटक गया। चलिए ज़हन लेके हाजिर रहिए कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे मुब्तदा नकिरा नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, वजह यह है ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है जहाँ पे मुब्तदा नकिरा होता है, 2 भी ऐसा है जहाँ पे मुब्तदा नकिरा होता है, 3 भी तो जाहिर सी बात है सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लैसा यु वाहिदिन मिन सलास, यानी कि इनमें से कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे के मुब्तदा नकिरा ना हो, बल्कि इन जगहों पे मुब्तदा नकिरा होता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे मुब्तदा नकिरा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर मुब्तदा के अंदर उमूमी माना पाया जाए, और उमूमी माना कैसे पाया जाता है कि मुब्तदा से हरफ नफ़ी, मुब्तदा से पहले हरफ नफ़ी या हरफ इस्तिफ़ाम आए,
उस वक्त मुब्तदा नकिरा हो, उमूमी माना पाया जाए तो उस वक्त मुब्तदा नकिरा हो जाता है। जैसे कि अ इलाहुन मा अल्लाहि, मा रजुलुन कायमुन। और दूसरा ये कि अगर मुब्तदा के अंदर दुआ का माना पाया जा रहा है तो उस वक्त मुब्तदा नकिरा हो जाता है, जैसे सलामुन अलैकुम। ठीक है, तो ये दोनों जगह ऐसी है जहाँ पे मुब्तदा नकिरा होता है। इस वजह से सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे मुब्तदा नकिरा नहीं होता है। ये जगह तो है ऐसी, ये भी जगह है ऐसी, इस वजह से ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बताएं क्लियर हुआ या नहीं? जी देखिए सर अगर क्लियर हुआ है। हाँ, अगर मुब्तदा की चीजें मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो है, अगर ऐसा होगा ना तो किसी दिन टाइम निकाल के डायरेक्ट ये हुआ तो नहव से पढ़ा देंगे डायरेक्ट। लेकिन नहव से पढ़ने के मुकाबले में इससे ज़्यादा समझ में आता है। नहव में बिल्कुल थ्योरी पढ़ते चले जाएं, ना जहन में लगता है ना कुछ, इसमें चूंकि जहन पे जोर देना पड़ता है तो ज़्यादा ही समझ में आता है। ये बताएं जी सबको सर। क्लियर हो गया? आगे चलें। जी सर आगे चलिए। चलिए आगे एग्जाम्पल्स और भी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए सवाल नंबर 10 पढ़ते हैं। सवाल सर 10 है जी। सर इलाहुन मा अल्लाहि उमूमी वाला समझ में नहीं आया। चलिए उसको समझ लेते हैं। इस्तेफाम वाला। ठीक है ठीक है, ये समझिए आप। सबसे पहले ये समझिए कि मुब्तदा जो है मारफा होता है उमूमन, लेकिन कभी जी कभार मुब्तदा नकिरा भी होता है। और नकिरा होने की उनकी चंद जगह हैं। उनमें से एक ये है कि अगर मुब्तदा के अंदर उमूमी माना पाया जा रहा है तो उस वक्त मुब्तदा अगर नकिरा है तो कोई इशू नहीं, नकिरा मुब्तदा बन जाता है जबकि उसके अंदर उमूमी माना पाया जाता है। अब सवाल यहाँ पहले ये समझ जाइए कि उमूमी माना का क्या मतलब होता है। उमूमी उमूमी जानते हैं कि लफ्ज़ आम से बना है, अम्मा या उम्मू आमन, यानी कोई चीज़ वास्ट होना, वास्ट लेवल पर हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि पूरा एक गांव है, ठीक है, पूरे गांव में कोई भी आलिम नहीं है, तो हम ये कहें पूरे गांव में कोई आलिम नहीं है। तो अब क्या हुआ, यहाँ इसके अंदर एक उमूमी माना पाया गया है कि कोई भी आलिम नहीं है, तो ये हो गया उमूमी माना। आप इतना समझिए। तो अब आप समझिए कि अगर मुब्तदा के अंदर उमूमी माना पाया जाए तो मुब्तदा नकिरा हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि मुब्तदा के अंदर उमूमी माना पैदा कैसे होगा। ठीक है, तो मुब्तदा के अंदर उमूमी माना पैदा करने के लिए दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ करना पड़ेगा। नंबर 1, या तो मुब्तदा से पहले हरफ इस्तिफाम लाएं। जैसे ये देखिए, अ इलाहुन मा अल्लाहि। अ देखिए इलाहुन ये नकिरा है, लेकिन इसके अंदर उमूमी माना ये हरफ इस्तिफाम अ की वजह से पैदा हुआ है। अ इलाहुन मा अल्लाहि, क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है? तो इसके अंदर उमूमी पैदा माना इस वजह से पैदा हो गया है कि अल्लाह के साथ कोई माबूद हो ही नहीं सकता है। सवाल करके गोया कि एक आम होने का माना पैदा कर रहा है कि अल्लाह के साथ कोई माबूद हो ही नहीं सकता। जब कोई ये कहे क्या मैं ऐसा हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैं ऐसा हो ही नहीं सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई ये कहे कि तुम बहुत बच्चलन हो लेकिन वो इंसान अच्छा है, तो गुस्सा में कहे कि क्या मैं बच्चलन हूँ, तो उमूम में मैंने पैदा हो गया कि मैं ऐसा हो ही नहीं सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे इलाहुन मा अल्लाह। तो अब एक चीज़ हमने पढ़ लिया कि अगर मुब्तदा नकिरा हो तो उसके अंदर उमूमी माना पैदा करने के लिए फिर इस्तिफाम दाखिल होता है। दूसरा ये कि या तो उस पर हरफ नफ़ी दाखिल हो जाए। जैसे ये देखिए, मा रजुलुन काइमुन, कोई भी आदमी खड़ा नहीं है। इसका तर्जुमा हम उर्दू में ये करेंगे कि मा रजुलुन काइमुन, कोई भी आदमी खड़ा नहीं है। तो अभी रजुलुन ये मुब्तदा है लेकिन ये नकिरा है। नकिरा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर उमूमी माना पैदा हुआ है कि किसी मजलिस में हम गए और बहुत सारे लोग अच्छे थे, सारे लोग चेयर पे बैठ गए, तो हमने उस वक्त कहा मा रजुलुन कायम, कोई भी आदमी खड़ा नहीं था। अब यहाँ पे एक वास्ट तौर पर माना हुआ है ना कि पूरा जो महफिल है, मजलिस है, उसमें कोई भी खड़ा नहीं है। तो हमने दूसरी जगह देख ली कि आम उमूमी माना पैदा होता है जबकि मुब्तदा पर हरफ नफ़ी दाखिल हो। तो बताइए क्लियर हुआ? हो गया। क्लियर हो पाया? जी 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 सर बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, सर हाँ बताएं। आवाज आ रही है?
हाँ हाँ बताएं, मैं सुन रहा हूँ, बताएं। हाँ, जो हरफ इस्लाम की बात हो रही है तो मतल इम्तहान, इसको एक एक्सप्लेन कीजिए तो। मतल इम्तहान। मतलब देखिए देखिए मतल इम्तिहान जो है ना, यहाँ पे मुब्तदा यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, नकरा नहीं हो रहा है, ठीक है। मुब्तदा यहाँ पे नकरा नहीं हो रहा है। जब उससे पहले हरफ इस्लाम क्या हो, इस्लामिया हो तो वो नकरा हो जाता है। तो मतल इम्तहान तो फिर मतल तो इस्लामिया है, उसमें तो नकरा होना चाहिए फिर। देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं। एक मिनट के बता रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है कि मुब्तदा जो है नकीरा कब होगा, ठीक है। तो मतल इम्तिहान जो है, मतल इम्तिहान, तो यहाँ पे वो माना जो है उमूमी माना यहाँ पे पैदा नहीं हो रहा है, समझ गए। यहाँ पे बल्कि ख़ास हो रहा है कि एक इम्तिहान के बारे में अल आ गया ना, तो इस वजह से यहाँ पे कोई उमूमी माना पैदा नहीं हो रहा है। उमूमी माना पैदा होगा तभी वो नकिरा होगा, ठीक है। तो सर चलिए मतल इसके बारे में और इम्तिहान, भी देखिए। हाँ मतल जी इम्तिहान बोले में बोले। मुब्तदा, जो उसने सवाल पूछा तो उसमें मुब्तदा कौन है और खबर कौन है? मतल इम्तिहान, एक मिनट। जी सही है, मतल सही है, इम्तिहान, यही है। देखिए 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 हाँ, मता के बारे में मुझे ये बताएं कि मता ज़र्फ है या जार मजरूर है या नहीं है। ये इस्तीफा में है, इस्तीफा में है, लफ्ज इस्तीफा में है बस। इसका सामने है मतल इम्तिहान, इम्तिहान कब है। देखिए आगे इसका कुछ है, आगे देख लेते हैं, इस तरह का कुछ कायदा है आगे, ठीक है। अभी ध्यान में नहीं आ रहा है तो आगे देख लेते हैं, ठीक ना। ठीक है, ठीक इनामुल है, साहब, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, देखते हैं बाद इनामुल में। साहब, हाँ अगर आप जानते हैं तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर जानते हैं तो। नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं यार, मालूम होता तो मैं क्यों पूछ उससे। चलिए अच्छा सर, आगे कुछ चलिए है, अच्छी देख बात है। लेते हैं। क्यों से आगे है कंफ्यूज को ऐसा कुछ, क्लियर करने देख। के लिए मैंने। चलिए छोड़ दीजिए इसको। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। तो चलिए सवाल नंबर 10 पे, अय्यु मिनल कलिमात तालिया मुब्तदान फिल आयात तालिया, ठीक है। सर, ये कौन सा कलीमा, जी जी बोलें। और एक सवाल पूछूं क्या उसमें, जो एक जर काम मजरूर की कीजिए बात हो ना, रही सुनिए, थी। हाँ एक काम कीजिए, जो सवाल है ना ये पूरा बहस हो जाएगी, फिर आप सबको लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, समझ गए ना। वो सर मेरा क्लास है, अभी क्लास लेने जाऊंगा मैं अभी फिलहाल। अच्छा, ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। असल असल ये है चलिए, कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो अच्छा होता है। जैसे हो सकता है इसके बारे में आगे कोई हो कायदा, तो जो अभी ध्यान में नहीं आ रहा हो, तो इस वजह से। ठीक तो है, सवाल नंबर बाद 10 में है, करते कोई बात हैं। नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, हम लास्ट में फिर उसको क्लियर कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, वैसे नंबर है मेरे पास, आपका नंबर है, मैं कुछ हाँ, भेज सवाल दूंगा। नंबर 10 है, अय्यु मिनल कलिमात तालिया मुब्तदाउन फिल आयात तालिया, कि कौन सा कलीमा मुब्तदा है नीचे दी हुई आयत में, ठीक है। तो अब ये देखिए, नंबर 1 है फौका कुल्ली दी इल्मिन अलीमुन वाला अबसारिहिम गिशावतुन, ठीक है। देखिए आपने जो सवाल पूछा है ना मतल इम्तिहान, इसमें मुझे भी वो है, डाउट है कि अगर मता को ज़र्फ मानते हैं तो ये को होना चाहिए, तो मुझे भी डाउट है, इसको देखना पड़ेगा। बाद में हाँ आप बाद में कॉल कर लेंगे, देख के कहीं भी। तो चलिए सवाल नंबर 10, चलिए अय्यु मिनल कलिमात तालिया मुब्तदाउन फिल आयत तालिया, कि नीचे दी हुई आयत में कुल्लुम कौन सा कलीमा मुब्तदा है, कुल्लुम मिनल इस्नाइन। ठीक है, कुल्लुम मिनल इस्नैन। तो अब मुझे ये बताएं, फ़ौक़ कुल्ली दी इल्मिन अलीमुन व अला अबसारिहिम गिशावतुन, इसमें मुब्तदा कौन सा है। गिशावतुन भी मुब्तदा है।
अच्छा, और अलीम? फौका मुक्तदा। कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन। अलीम में डाउट है मेरा। अलीमुन मुक्तदा है यहाँ। अलीमुन मुब्तदा है। अब ये बताएं कि यहाँ पे मुब्तदा नकीरा क्यों हो गया है? वो वाला अबसारिहिम, ये अला अबसारिहिम ज़र्फ, ये जार वो मजरूर जो है, जार फौका है मजरूर। ना, जर्फ होने की वजह जी से मुकद्दम हो गया, मुअक्खर हो गया मुब्तदा। और जो अब आला हर्फ जार है और जब जार मजरूर हो तो उस वक्त मुअक्खर होता है, जैसे कि सवा है। ठीक 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 है बेटा। चलिए क्लियर हो गया सवाल नंबर 10। वही पिछली वाली बातें थी, उसी का एग्जाम्पल है। चलिए इसमें बताएं कि अय्युम मिनल कलिमात तालिया लैसा मुब्तदान फिल आयात तालिया, की मतलब कौन सा कलिमा मुब्तदा नहीं है नीचे दी हुई आयत में? वो आयत नहीं कहना चाहिए, जुमल कहना चाहिए। लिकुल्ल अजलिन किताब अ इलाहुन मअल्लाह लदैना मजीद। तो इसमें बताएं कि कौन सा कलिमा मुब्तदा नहीं है? किताब, मजीद और कुल्लु मिनल इस्नैन लैसा युवाहिद मिनल सलास। लाइसा कि कौन सा कलिमा मुब्तदा नहीं है? लाइसा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है। अब चलिए ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 11 में पूछा गया कि कौन सा कलिमा मुब्तदा नहीं है। तो किताब, मजीद, ये चूँकि मुब्तदा है, मजीद ये भी मुब्तदा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि लैस वाहिदी मिनस सलास, यानी कि चूँकि सब के सब मुब्तदा है, कोई ऐसा नहीं है कि जो मुब्तदा ना हो। तो अब ये एक्सप्लेन करें कि किताबुन ये मुब्तदा है, तो ये मुब्तदा नकीरा होता है, तो ऐसा क्यों है यहाँ पे मुब्तदा नकीरा हो गया है? लिकुल्ली क्योंकि वो अजालिन। जार मजरूर है। नहीं, लेकुल्ल अजलिन नाम जो है हाफिज है। जी जार मजरूर, जैसे जार जी जी मजरूर। बिल्कुल सही बात। आप जो बोल रहे हैं, आपका नेटवर्क इशू है, जिसकी वजह से आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। ये बताएं इलाहुन मअल्लाह में कौन सा मुब्तदा कौन सा है? इलाहुन मुब्तदा है। तो ये मुब्तदा चूँकि नकीरा है, क्यों यहाँ पे एक नकीरा मुब्तदा हो गया? रीजन? ये मुब्तदा नकीरा है इसलिए कि ये उमुम का माना दे रहा है, यानी क्या कोई इलाह है अल्लाह के साथ? तो आम बात है कि नहीं है, इसका आंसर नहीं है, कोई इलाह नहीं है, इसीलिए। उमूम का माना कहाँ से पैदा हुआ इसमें? ये तो उमूम का माना तो नहीं है, यहाँ तो एक हाथ इस्तिफाम है। आ जो है आ इलाहुन मअल्लाह है, तो आ ये हुर्फ लेकिन इस्तिफाम हो। हरफे ये आ हरफ इस्तिफाम है। पूछा जा रहा है कि क्या कोई अल्लाह के साथ इलाह भी है? तो ये इसके आंसर आम है, यानी सब जानता है कि नहीं, कोई नहीं है। जी वो कोई देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल सही है कि जब एक मुब्तदा हो उसके अंदर उमूम का माना पैदा हो तो उस वक्त वो नकीरा हो जाता है। उमूम का माना जो यहाँ पैदा हुआ है हरफ इस्तिफाम की वजह से हुआ है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कोई खुदा है, तो यहाँ एक उमूम का पैदा हो गया, माना पैदा हो गया है कि नहीं, कोई भी खुदा नहीं है अल्लाह के साथ। आ इलाहुन, क्या मैं ऐसा हूँ? तो ये, तो अब ये चलिए, अय्यु मिनल कलिमात तालिया मुब्तदाउन फिल आयात तालिया सलामुन अलैकुम वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। तो इसमें कौन सा कलिमा मुब्तदा है, बताएं? आवाज आ रही है? तीन ऑप्शन। अलैकुम नंबर? सलामुन मुब्तदा। यानी अच्छा दोनों मुब्तदा है, यानी 3 नंबर ऑप्शन। ऑप्शन 3। जी कुल्लु मिनल इस्नाइन। जी, ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 चूँकि सलामुन में मुब्तदा, वैलुन भी मुब्तदा है। अब बताएं कि वैलुन मुब्तदा क्यों है जबकि ये नकिरा है? ये बद्दुआ की माना में है। जी, और सलामुन क्यों? दुआ दुआ। जी बिल्कुल ठीक है।
تو اس میں جو ہے یہ سوال نمبر 12 کا آپشن نمبر 3 صحیح ہوگا کہ پوچھا گیا ہے کہ کون سا کلمہ مبتدا ہے، تو سلام بھی مبتدا ہے، ویل بھی مبتدا ہے، سلام علیکم ویل. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نکرہ ہوتے ہوئے مبتدا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نکرہ ہو اس کے اندر دعا کا معنی پایا جائے، دعا یا بد دعا، تو اس وقت نکرہ مبتدا بن جاتا ہے. ہاں چلیے یہ سوال ہے ما هي المواد التي يتبع فيها الخبر المبتدا، کہ وہ کون کون سی جگہ ہیں جس میں خبر اپنے مبتدا کے متبع ہوتا ہے، یعنی اسکرین مبتدا کے اکارڈنگ ہوتا ہے. بتائیں. اسکرین چینج نہیں ہوا سر. ہاں یہ ٹھیک ہے. آپشن 3 ہوگا سر اس کا آنسر. نمبر 3. جی آپشن 3 صحیح ہوگا. وجہ یہ ہے کہ خبر جو ہے مبتدا کے اکارڈنگ آئے گا مفرد تثنیہ جمع میں اور تذکیر و تانیث میں. مطلب یہ کہ اگر مبتدا مذکر مؤنث جمع جو بھی ہو، مبتدا مذکر مؤنث اور مفرد تثنیہ جمع میں، وہی خبر بھی آئے گا. تو یہ بتائیں اگر خبر مبتدا اگر جمع مؤنث سالم ہے، جمع مذکر سالم ہے، تو خبر کیا آئے گا؟ دونوں آئے گا، دونوں آئے گا اس میں. کیا؟ مطلب واحد بھی آئے گی اور جمع بھی آئے گی، دونوں آئے گی اس میں. جب اور جمع مذکر مبتدا ہو سالم تو ہے. ان کی خبر دونوں آئے گی. جی بتائیں پھر سے. اگر مبتدا غیر ضمیر بالکل کی جمع ہے اور مقصر ہے تو ان کی خبر جمع بھی آئے گی اور واحد بھی آئے گی. ٹھیک ہے. نہیں یہاں پہ میں جمع مذکر سالم کی بات کر رہا تھا، تو ٹھیک ہے اس وجہ سے مجھے یہ ہو گیا. جمع مقصر اسی ہو کے تو دوسری مطابق بات جو ہے. ہوگا، اگر جمع مذکر سالم ہو تو اسی کے حساب ہوگا. جیسے ہاں جی جیسے ہاں اسی کے حساب سے آئے گا. وہ جمع ہے تو وہ بھی جمع آئے گا جمع مذکر سالم کے اعتبار سے. مذکر ہے تو اسی حساب سے آئے گی، اور مؤنث ہے تو دونوں آئیں گے، وہ جمع اور واحد. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے، ہاں چلیے ایک چیز یہاں پہ اور کلیئر کر لیتے ہیں کہ جو خبر ہوتی ہے نا، خبر تو ایک مفرد ہوتی ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اگر خبر مفرد ہے تو مبتدا خبر میں ان چیزوں میں مطابقت ہوگی، مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث. لیکن خبر کبھی کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، جملہ یا شبہ جملہ. ٹھیک ہے، خبر جملہ یا شبہ جملہ بھی ہوتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب خبر جملہ بنے، جملہ میں چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، کچھ بھی بن سکتا ہے. جب خبر جملہ بنے تو اس کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس جملے کے اندر ایک رابط کا ہونا ضروری ہے. اور رابط کیا ہوگا؟ جو رابط سب سے امپورٹنٹ چیز جو عموماً ہوتا ہے کہ وہ ہے کہ ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ضمیر اس خبر کو، اس جملے کو مبتدا سے کنیکٹ کرے گا. تو بس اتنی سی چیزیں ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ زیدن، ہاں زیدن یسمع. ٹھیک ہے، زیدن مبتدا ہو گیا. اب یسمع کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور فعل کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے. فاعل اپنے فعل فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے یہ خبر ہوئی زید کی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے خبر بنی، تو اس جملے میں اور زید میں ایک رابط کا ہونا ضروری ہے. وہ رابط کون سا ہے؟ ضمیر ہے. اب یسمعوں کے اندر جو ضمیر ہے وہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہی ضمیر کی وجہ سے یہ جملہ خبر بنا ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب جملہ خبر بنے تو اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جو کہ ضمیر اس کی طرف لوٹے گی، مبتدا کی طرف. تو اسی کا اگزامپل ہیں، آگے دیکھیے کہ متى يكون الخبر جملةً، کہ کب خبر جملہ بنے گی. یعنی کہ خبر تو ایک مفرد ہوا کرتا جو ہم لوگوں نے پڑھ لیا. دوسرا ہے کہ خبر جملہ کب ہوگا، جملہ کب بنے گا. نمبر 1 ہے عندما تشتمل الجملة على رابط يربطها بالمبتدا، جبکہ یہ جملہ مشتمل ہو ایک رابط پر جو کہ اس جملے کو مبتدا سے ملائے گا، کنیکٹ کرے گا.
और ये राबित क्या होगा, ज़मीर। ऑप्शन नंबर 1 ये हुआ। ऑप्शन नंबर 2 है इंदमा तहतवी अल जुमला तो, जबकि जुमला इहतवा यहतवी इहतिवान, इसका माना होता है इश्तमल यश्तमिलु, मतलब शामिल होना, इंक्लूड होना, इंक्लूड करना, टू इंक्लूड। जबकि जुमला मुश्तमिल हो अला ज़मीरिन, एक ज़मीर पर, मुताबिक़न लिल मुब्तदाई, और वो ज़मीर मुब्तदा के मुताबिक होगा, सवाउन काना ज़मीरन बारिज़न और ज़मीरन मुस्ततिरन, चाहे वो ज़मीर बारिज़ यानी पोशीद ज़ाहिर हो और मुस्ततिरन या पोशीदा हो यानी कि छुपा हुआ, हिडन हो। और तीसरा ऑप्शन है कुल्लु मिन इस्नैन, चौथा है लैसा अय्यु वाहिद मिन सलास। तो बताएं। ऑप्शन 3 होगा सर इसका तो आंसर। 3 होगा ऑप्शन। जी ठीक है, ऑप्शन 3 सही होगा, बिल्कुल। क्लियर हो गया। आगे इसके आएंगे एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई ये हो तो पूछ लीजिएगा बाद में। चलिए अब पढ़ते हैं। फ़ी अय्यि मिनल ख़याराति अल ख़बरु जुमलतुन फ़िल जुमल तालिया, कि किस ऑप्शन में, ख़यारात में से ऑप्शन, कि किस ऑप्शन में अल ख़बरु जुमलतुन, खबर जुमला है, फ़िल जुमल तालिया, नीचे दिए हुए जुमलों में। अब देखिए, मुहम्मदुन किताबुहु मुफीदुन, ज़ैदुन अबूहु कायमुन, ज़ैदुन कामा अबू। चलिए यहाँ पे रुक करके एक चीज़ और समझते हैं, फिर आगे इसका जवाब पढ़ेंगे। देखिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अगर खबर जुमला हो, ठीक है, अगर खबर जुमला हो तो उस जुमले के अंदर एक ज़मीर का होना ज़रूरी है, और वो ज़मीर लौटेगी मुब्तदा की तरफ, तभी जो है जुमला खबर बन सकता है। उसका एग्जाम्पल ये है, जैसे देखिए मुहम्मदुन किताबुहु मुफीदुन, एग्जाम्पल देखिएगा। ये मोहम्मद मुब्तदा है, ठीक है, किताबुहु, तो ये किताब हो गया आपको मुज़ाफ, हु मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा, मुफीदुन खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया खबरिया होकर के खबर हुई मोहम्मद, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिए कि ये जुमला मोहम्मद की खबर बनी है, मोहम्मद मुब्तदा है, तो एक जो मोहम्मद, इस जुमले को मोहम्मद से जोड़ रहा है वो ज़मीर किताबुहु है, समझ गए। अगर यहीं पे हम ये कह दें मुहम्मदुन अल किताबु मुफीदुन, मुहम्मदुन अल किताबु मुफीदुन, तो बताएं, तो इस वक्त क्या ये जुमला खबर बन सकता है मोहम्मद मुब्तदा का? बताएं, मुहम्मदुन अल किताबु मुफीदुन अगर कहें तो। देखिए फिर से मैं लिखता हूँ, मुहम्मदुन अल किताबु मुफीदुन, बताएं, इसमें बताएं कि अल किताबु मुफीदुन ये जुमला इसमिया खबरिया है, तो क्या ये जुमला मोहम्मद मुब्तदा है, इसकी खबर बन सकती है या नहीं बन सकती है? इसका जवाब दें। ये नहीं बन सकता है। क्यों? इसका राबित क्योंकि नहीं। उसमें तो राबे तक जो बात है तो यहाँ तो नहीं है, उसके साथ चाहे वो जमीर हो, बारिज हो या तो मुस्ततर हो, तो इसमें तो उसके साथ ताल्लुक नहीं है। और दूसरा ये है जी कि मोहम्मद जो है, तो ये तो एक मुब्तदा हो गया, और किताब तो ये मुब्तदा, इस पे ये तो मारिफा है और मोहम्मद नाकिरा है, तो इसमें नहीं हो सकता है। चलिए, आपने जो पहला वाला जवाब दिया वो लॉजिकल है। जैसे किताबुन मुफीदुन, ये सेंटेंस अलग है, राबता तो इसके साथ नहीं है। हाँ बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अल मुहम्मदुन अल किताबु मुफीदुन, दोनों एक अलग अलग सी चीज़ें हो जा रही है, क्योंकि इस जुमले के अंदर वो ज़मीर कोई नहीं है जो जो ज़मीर के इस जुमले को मोहम्मद से कनेक्ट करेगा। हाँ, वो राबित नहीं है जो कि मोहम्मद के साथ राब्ता पैदा करेगा, तो इसी वजह से ये जुमला मोहम्मद की खबर नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज़मीर है नहीं जो उससे कनेक्ट पैदा करे। लेकिन अगर किताबुहु मुफीदुन कहते तो हु कनेक्ट कर देता है मोहम्मद के साथ कि मोहम्मद उसकी किताब मुफीद है, ठीक है, ओके। तो अब सवाल पे चलते हैं कि अय्य मिनल खयारात अल खबर जुमलतुन फिल जुमल तालिया, कि किस ऑप्शन में खबर जुमला है नीचे दिए हुए जुमलों में, बताएं। मुहम्मदुन किताब मुफीदुन, ज़ैदुन क़ाम अबूहु, ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन। बताएं।
4 नंबर ऑप्शन होगा। ऑप्शन 4 है कुल्लु वाहिदी मिन अस्सलास। ठीक है, तो इसमें सब के सब यहाँ पे खबर जुमला बन रहा है। किताबु मुफ्तिदून, ये जुमला इस्मिया है। काम अबूहु, ये जुमला फेलिया है। जैदुन अबूहु कायमुन, जुमला इस्मिया है। तो ये सब के सब जुमला है यहाँ पे खबर। चलिए आगे चलें, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए ये पढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है मा हुआ राबित अल्लदी यरबितु जुमलतल खबरी बिल मुब्तदाई फिल आयति। नीचे एक आयत है, उस आयत में बताना है कि वो कौन सा राबित है जो कि खबर के जुमले को मुब्तदा से मिला रहा है, राब्ता पैदा कर रहा है। अब ये देखिए आयत है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ है। तो इसमें अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ है, तो इसमें जो है यबसुतु अल्लाह मुब्तदा है और यबसुतुर रिज़्क़ ये जुमला खबर है। तो इस जुमले में राबित कौन सा है जो कि इस मुब्तदा इस जुमले को अल्लाह यानी मुब्तदा से कनेक्ट कर रहा है। अल्लाह रिज़्क़ ज़मीरुन मुस्ततरुन फी यबसुतु, तक़दीर हुआ, बताएं। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन था जामिर है, जामिर जी बिल्कुल। चलिए ऑप्शन थर्ड ये वाला ज़मीरुन मुस्ततरुन, यानी कि यबसुतु के अंदर ज़मीर मुस्ततर है, छुपा हुआ ज़मीर है। वो ज़मीर ही इस जुमले को, जो कि जुमला खबरिया है, अल्लाह मुब्तदा से कनेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जुमला खबर बना है। ठीक है, चलिए सबको म्यूट कर लीजिए ना। सवाल नंबर 17 पढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, तो 1 मिनट। आवाज क्लियर आ रही है? अब आवाज क्लियर है? जी सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि मता यजिबु अन यतक़द्दम अल खबरु अल मुब्तदाई, कि कब वाजिब होता है कि खबर मुब्तदा से पहले आ जाए। देखिए उमूमन क्या होता है कि मुब्तदा पहले आता है, उमूमन मुब्तदा। हाँ, वो जो सवाल पूछ रहे थे अभी, वो सब बातें में भी आ सकती है। उमूमन ये होता है कि मुब्तदा पहले और ख़बर बाद में आती है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी होती है जहाँ पे ख़बर को मुक़द्दम करना, यानी कि ख़बर को पहले लाना ज़रूरी होता है और मुब्तदा को बाद में लाना ज़रूरी होता है, मुब्तदा को मअख़र करना ज़रूरी होता है। तो यजिबु अन यतक़द्दम अल ख़बरु अल मुब्तदाई, कि कब खबर को कि इज़ा कान अल मुब्तदा नकिरतन व मजरूरन, जबकि नकिरा हो और खबर जार मजरूर हो। ठीक है, यानी कि मुब्तदा नकिरा हो और ख़बर जार मजरूर हो, तो उस वक्त खबर को पहले लाना पड़ता है। जैसे कि वो है अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन, अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन जैसे है। तो ये ग़िशावतुन मुब्तदा नकिरा है और ख़बर जार मजरूर है, तो मुब्तदा बाद में और ख़बर को पहले लाया गया। और दूसरा ऑप्शन है इज़ा कान अल मुब्तदा नकिरतन वल ख़बरु ज़र्फ़न, जबकि मुब्तदा नकिरा हो और ख़बर ज़र्फ़ हो। इसका एग्जाम्पल भी उधर गुजरा था एक, कि इंदी किताबुन, फॉर एग्ज़ाम्पल इंदी किताबुन, मेरे पास किताब है। ठीक है, तो ये किताबुन ये मुब्तदा है जो कि नकिरा है, और इंदी ये ख़बर है, लेकिन ये चूँकि ज़र्फ़ है तो इस वजह से ख़बर मुक़द्दम हो गया और मुब्तदा मुअख़्ख़र हो गया। दो ऑप्शन हो गया। और तीसरा है फ़ी कुल्लि मिन स्नैन, चौथा है लैसा फ़ी अय्यि वाहिदिन मिन सलास। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 होगा। 3। जी, ऑप्शन थर्ड सही होगा। तो चलिए ऑप्शन थर्ड क्यों सही होगा? वजह है कि 17 में पूछा जा रहा है कि कब खबर को मुब्तदा पे पहले लाना ज़रूरी होता है, यानी मुब्तदा को बाद में लाना ज़रूरी होता है और ख़बर को पहले लाना ज़रूरी होता है।
تو اس کی ہم نے یہاں پہ دو جگہیں پڑھی ہے. ایک جگہ یہ ہے کہ خبر جو ہے ظرف جار مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو. دوسری جگہ خبر ظرف ہو اور مبتدا نکرہ ہو. تو ان دونوں صورتوں میں خبر پہلے مبتدا بعد میں آئے گی. اس کو ہم لوگ بڑھیا سے پڑھ چکے ہیں, اس ایگزامپل کی ضرورت بھی نہیں ہے. چلیے یہ چلتے ہیں سوال نمبر 18 پہ. ایو کلمۃ من الکلمات مبتدا فی الجملتین التالیتین. نیچے دیے ہوئے جملوں میں سے, دو جملوں میں سے کون سا کلمہ مبتدا ہے؟ دیکھیے فی الدار رجل خلفک کلب. تو اس میں بتائیں کہ مبتدا کون سا کلمہ ہے؟ آپشن تھرڈ. آپشن تھرڈ, جی بالکل صحیح, رجل کلب. اب مجھے یہ بتائیں کہ رجل کلب اس میں مبتدا مؤخر کیوں ہو گیا ہے اور خبر مقدم کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ جو فی ہے یہ حرف جار ہے اور جار مجرور ہے. جب کہ جی جار مجرور ہو تو تب وہ مقدم ہوتا مؤخر ہوتا ہے مبتدا. اور جو خلف کا ہے یہ جرف ہے, اس لیے کلبن ہوا, یہ مبتدا مؤخر ہوا. تو سوال نمبر 18 کو آپشن نمبر 3 صحیح ہوا. چلیے اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجیے گا. چلیے ہم لوگوں نے یہ پڑھ لیا, آگے نص ہے اس نص کو پڑھ کر کے حل کریں گے. اور کچھ چیزیں اور جان لیجیے اس میں مبتدا خبر میں جو کوشچن میں نہیں آ پایا, چونکہ کوشچن میں ساری چیزیں لا بھی نہیں سکتے ہیں. وہ چیزیں ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں, بس اشارہ کرتے ہیں. جو خبر ہوتی ہے نا, خبر کی دو قسمیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. خبر کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک خبر ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں خبر صریح, یعنی مطلب وہ ایک دم صراحتاً لگتا ہے کہ ہاں یہ خبر ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ یہ یعنی کہ بالکل وہ خبر واضح ہے. جیسے فار ایگزامپل زید طیبن, زید طیبن, تو یہ کیا خبر صریح ہے. زید سیئ, زید برا ہے, تو یہ خبر صریح ہے جو ڈائریکٹ آ گیا ہے. لیکن خبر کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں مؤول بالمصدر, یعنی مطلب یہ کہ مصدر سے تعویل ہو کر کے وہ تب جو ہے خبر بنتا ہے. ایک منٹ رکیں, پانی پیتا ہوں. سوری, میں وہ خبر بتا رہا تھا. خبر نہیں, مبتدا. دیکھیے مبتدا کی جو ہے نا دو قسمیں ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم لوگ, وہ مطلب ساری چیزیں سمجھتے ہیں, بس ایک کہنے کی باتیں سمجھ, وہ بولنے کی باتیں ہیں. مبتدا کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک مبتدا ہوتا ہے صریح, مبتدا صریح. صریح کیا ہے؟ صریح ہم سے جانتے ہیں صراحت سے ہے, مطلب بالکل کلیئر ہو. جیسے کہ اللہ ربنا, ٹھیک ہے, اللہ ربنا, تو اللہ جو ہے وہ ہے کیا بولتے ہیں, یا اللہ تو یہ کیا بھی ہے. ہو سکتا ہے جیسے ابونا آدم. ٹھیک ہے, ابونا آدم, ہاں ابونا آدم, ٹھیک ہے, ابونا آدم, اوکے. یہ ساری چیزیں ہیں ابونا آدم, تو یہ سب کے سب کیا ہیں, وہ ہیں مبتدا ہیں. تو مبتدا صریح ہے. لیکن مبتدا کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کہ مبتدا مؤول, ٹھیک ہے. مبتدا مؤول بالصریح. مؤول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلیے اس کا ایگزامپل سمجھیے, ایگزامپل سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ دیکھیے مؤول کا کہ معنی یہ تعبیل نہیں ہے کہ اول جی, مؤول تعبیل کرنا ہے, ہاں کسی ہاں, سے تعبیل وہی کرنا, وہی یہ ہو سکتا ہے. ہاں وہی چیز ہے, وہی ہے, وہی معنی تعویل ہے. لیکن ایگزامپل میں پہلے دینا سوچتا ہوں تاکہ پھر ورڈ جو بھی یوز ہو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے یہ دیکھیے ان تصوموا خیر لکم. اب اس میں چلیے خیرون جو ہے, خیرون کیا ہے یہ بتائیے. خیرون جو ہے یہ خبر ہے. یہ ان تصوموا جو ہے یہ حرف ان آیا, تو یہ حرف ان جو ہے
اس فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا. ان تصوموا کا مطلب یہ ہوا صیامکم، صیامکم خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. سمجھ گئے؟ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو یہاں پہ یہ مبتدا صریح نہیں ہے، اس مبتدا کو بولیں گے مبتدا مؤول بالصریح، یعنی کہ صریح سے اس کی تعویل ہوئی ہے. ایک ایگزامپل یہ ہوا. دوسرا ایگزامپل یہ دیکھیے کہ وہ ہے ان والا رأی. ایک ایگزامپل دوسرا ہے ان تصوموا خیر لکم. ایک دوسرا ایگزامپل، ہاں یہ دیکھیے لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. وہ ایگزامپل چھوڑیے، یہ لیجیے لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى. ٹھیک ہے، لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى. اب یہ دیکھیے ما لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے ہے، ما سعى جو وہ کوشش کرے. تو یہ جو ہے نا ما سعى، لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى، تو یہ ما کی وجہ سے سعی کے معنی ہو گیا سعیہ، للانسانی سعیہ، انسان کے لیے وہ ہے جو وہ کوشش کرے. تو اسی کو بولتے ہیں خبر مؤول، مبتدا مؤول بالصریح. تو بس اتنی سی چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب یہ ہو. تو مبتدا کی 2 قسمیں ہو گئی. اب چلیے یہ نص پڑھیے، اس نص کو پڑھ کر کے جواب دیجیے. یا جو وہ ہے ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ جواب دینے کے لیے. عادل فتن رفیون. دیکھیے نص پڑھنے کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ اگر ایگزام میں ٹیکسٹ آئے تو پہلے اس کا کوشچن پڑھ لیجئے، کوشچن پڑھنے کے بعد پھر ٹیکسٹ پڑھیے، پھر جواب دیجئے. تو آئیے پہلے ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں. سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے من الفتى الرفی، مطلب وہ کیا بولتے ہیں، ریفی من سے کیا ہوتا ہے؟ دیہاتی. ریف من سے دیہات، ریفی دیہاتی. دیہاتی لڑکا کون تھا؟ اور دوسرا ہے من کانت ہمتہ عالیتاً، کس کی ہمت یعنی کہ حوصلہ بلند تھا. یہ دوسرا ہوا. اور تیسرا آپشن ہے فی ای حال من الاعراب توجد کلمۃ مستغرقین. ایک لفظ مستغرقین آیا ہے، یہ جو ہے اعراب کی کس حالت میں واقع ہے، یعنی مطلب مرفوع مجرور منصوب کیا ہے. چلیے 3 ہی کوشچن ہے، نہیں ایک کوشچن اور ہے. لماذا نصب مستغرقین، کہ مستغرقین کو کیوں منصوب دیا گیا ہے. تو یہ 4 کوشچن ہیں، ہم نے پڑھ لیا. ایک اور ہے. سوال نمبر 23 ہے فی ای حال من الاعراب تقع کلمۃ القعود، کہ قعود جو ہے اعراب کی کس حالت میں، مطلب یہ مرفوع مجرور منصوب کیا ہے. چلیے اب پڑھتے ہیں وہ عبارت. کوئی پڑھیں گے یہ عبارت؟ تو پڑھیے. جی یا میں ہی پڑھ دوں؟ چلیے پڑھتا ہوں. جی عادل فتن ریفی نشأ فی قریتہ. عادل ایک دیہاتی لڑکا ہے جو کہ اپنے گاؤں میں پلا بڑھا. ریفی من سے کیا ہوتا ہے؟ ریف من سے ہوتا ہے گاؤں، اور ریفیون دیہاتی، ٹھیک ہے، گاؤں والا. فتن من سے ہوتا ہے لڑکا، نوجوان. نشا من سے ہوتا ہے پلنا بڑھنا، قریتوں اپنے گاؤں میں. عادل ایک لڑکا ہے، ایک دیہاتی لڑکا ہے جو اپنے گاؤں میں پلا بڑھا. ولکن کانت ہمتہ عالیۃ، لیکن اس کی ہمت بلند تھی. ہمت من سے ہمت، عالیۃ بلند. وکان طموحا للمنزلۃ الرفیعۃ دوما. طموحا من سے کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا شوقین ہونا. وکان طموحا، المنزلہ من سے ہوتا ہے مرتبہ، رفیع من سے ہوتا ہے بلند، اور وہ بلند مرتبے کا چاہنے والا تھا. دومن من سے ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ. وہ طالباً للعلا، اور وہ بلندی کا طلبگار تھا. طالباً من سے طلب کرنے والا. وکان فی غایۃ من الذکاء، اور وہ بہت زیادہ ذہین تھا. ذکا من سے ذہین، وہ بہت زیادہ ذہین تھا. وملامح وجهه تدل على فطانته ونجابته. ملامح وجهه کا مطلب بولتے ہیں چہرے کے آثار، یعنی چہرے پہ جو لکیر ظاہر ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ملامح. تو ملامح وجهه اور اس کے چہرے کی لکیریں تدل بتاتی تھی علی فطانته، اس کی ذہانت کو، ونجابته اور اس کے نجابت کو، یعنی کہ وہ کتنا اچھا ہے. وانه راى من اسباب التخلف القعود في البيت، اور اس نے من اسباب التخلف من سے ہوتا ہے پیچھے ہٹنے کا سبب، یعنی کہ پسماندہ ہونے کا سبب. اس نے پسماندہ ہونے کا سبب دیکھا القعود فی البیت، گھر میں بیٹھنا. والبقاء فی قریتہ کسائر الاطفال، اور
कसाइरिल अतफाल में से आम बच्चों, साइर में से आम, और तमाम बच्चों की तरह अपने गांव में रहना। उसने देखा उसने इसको पीछे होने का उसने इसको सबब पाया। अल्लदीना यक़दूना नहारहुम, जो कि अपने दिन गुजारते हैं मुस्तग़रिक़ीना फ़ी अनवाअ मिनल लुअब, तरह तरह के खेलों में मुस्तग़रिक़ीन गर्क होकर के। ये मुस्तग़रिक़ीन क्या, ये हाल है। व यक़दूना लयालियहुम फ़िन्नियामी गैर मुबालिना बिमुस्तक़बलिहिम, यक़दूना लयालियहुम, और अपनी रातें वो काटते हैं फ़िन्नियामी, सो करके, गैर मुबालिन, बाला युबाली में से होता है परवाह करना, गैर मुबालिन परवाह ना करते हुए, केयर ना करते हुए, बिमुस्तक़बलिहिम, और वो अपने मुस्तक़बल व मुस्तक़बिल इंसानिया, और इंसानियत के मुस्तक़बल की केयर ना करते हुए वो रातें गुजारते हैं। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब सारे क्वेश्चन आएंगे तो इसको देख करके आपको जवाब देना। चलिए पहला क्वेश्चन है मनिल फता अर्रिफी, कि वो देहाती लड़का कौन है। नंबर 1 है कुल्लु मन याइशु फिल करिया, कि जो भी गांव में रहता है वो देहाती लड़का है। आदिल, ऑप्शन 2 है आदिल। ऑप्शन 3 है मन लम यखरुज मिन अल करियति क़त्तु, कि जो भी गांव से कभी ना निकला हो तो वो देहाती लड़का होगा। ऑप्शन 4 है मन यब्तइदु अनिल मदीना, जो शहर से दूर होता है वो देहाती लड़का है। देखिए अगर एग्ज़ाम में कोई टेक्स्ट आया ना तो हमें अपने लॉजिक से जवाब नहीं देना है, बल्कि टेक्स्ट में जो रहेगा नस में, हमको उसी के मुताबिक जवाब देना है। अब इसमें अब इस सवाल नंबर 19 में अगर आप अपना जहन लगाएं तो गलत हो जाएगा, तो आपको जहन नहीं लगाना है बल्कि इबारत पढ़ना है। चलिए इबारत 1 पढ़ लिए। 19 मनिल फता अर्रिफी, के देहाती नौजवान कौन सा है, पढ़िए। आदिल फतन रिफी नशा फी क़रियती, तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 2। जी ऑप्शन 2 सही होगा। क्यों, वजह यह है कि इस इबारत में कहा जा रहा है आदिल फतन रिफी नशा फी क़रियती, कि आदिल एक वो देहाती लड़का है। अब ये सब ऑप्शन सही नहीं होगा कि मन लम यखरुज मिनल क़रिया, जो गाँव से नहीं निकला हो, जो शहर से दूर रहता है, ये सब ऑप्शन सही नहीं होगा। अब ये देखिए सवाल नंबर 20 है मन कामत हिम्मत हो आलियतन, कि किसकी हिम्मत बुलंद होती है। नंबर 1 आदिल। नंबर 2 मन यतमन्ना बुलूग दिरवती, दिरवा मीन से क्या होता है, दिरवा मीन से बोलते हैं एवरेस्ट, मतलब चोटी, ठीक है। कि बुलूग मीन से पहुंचना, यतमन्ना मीन से आरजू करना, मतलब विश, डिज़ायर करना, कि जो चोटी पे पहुंचने का डिज़ायर रखते हैं तो उसकी हिम्मत बुलंद होती है। ऑप्शन नंबर 2 हुआ। ऑप्शन नंबर 3 मन यसहरुल लयाली, जो रातों को जागता है, मेहनत करता है, तो उसकी हिम्मत बुलंद होती है। ऑप्शन नंबर 4 है मन यतूक़ु इलल मंज़िलति रफ़िया, ताक़ा यतूक़ु मीन से होता है इश्ताक़ यश्ताक़ु, डिज़ायर, किसी चीज़ का शौकीन होना, किसी चीज़ का ख्वाहिशमंद होना। अल मंज़िलतु रफ़िया में से होता है ग्रेट पोजीशन, ग्रेट स्टेटस, जो बुलंद स्टेटस का शौकीन होता है। तो सवाल नंबर 20 है कि मन कानत हिम्मतु आलिया, कि किसकी हिम्मत बुलंद होती है। तो अब ये इबारत पढ़ें पहले। ऑप्शन 1। लाकिन कानत हिम्मतु आलियतन, ठीक है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 20 का। जी ऑप्शन नंबर 1। जी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि आदिल के बारे में बयान किया जा रहा है कि उसकी हिम्मत बुलंद थी। चलिए ये पढ़िए फ़ी अय्यि हाल मिन अल-इराब तूजदु कलिमतु मुस्तग़रिक़ीन, तो मुस्तग़रिक़ीन जो है किस हालत में है इराब की। फ़ी अय्यि महल्ली मिन अल-इराब, इराब की किस हालत में है। तो देखिए नंबर 1 है मंसूब मरफू मजरूर मजजूम। पहले देख लीजिए उधर, यहाँ पे ये मुस्तग़रिक़ीन वर्ड है ना, मुस्तग़रिक़ीन अल्लज़ीना यक़दूना नहारहुम मुस्तग़रिक़ीन फ़ी अनवाइ मिनल लुअब, तो इस मुस्तग़रिक़ीन के बारे में पूछ रहा है कि ये किस हालत में है इराब के, मरफू मंसूब मजरूर मजजूम, क्या बताएं। जी मंसूब। जी बिल्कुल सही, ये मंसूब होगा, मुस्तग़रिक़ीन मंसूब होगा। तो इस वजह से कौन सा ये सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि मंसूब होगा ये। तो अब चलिए सवाल नंबर 22 है लिमादा नुसिबा मुस्तग़रिक़ीन, कि मुस्तग़रिक़ीन को
नसब क्यों दिया गया है, यानी कि ये मंसूब क्यों है? क्या मफूल बिही है, हाल है, तमीज़ है, मफूल लहू है? देखिए ऑप्शन देखिए जी। तो ये मुस्तग़रिक़ीन जो है तो इसको नसब क्यों दिया गया है बताएं? हाल है, तमीज़ है, मफूल है, या मफूल बिही है, मफूल लहू है? बताएं। हाल है सर, हाल। जी, मुस्तग़रिक़ीन हाल है, क्योंकि ये हालत बयान कर रहा है उन बच्चों की कि जो गांव में होते हैं कि वो खेल में मस्त होकर के दिन गुजारते हैं। और अभी देखिए हाँ, फ़ी अय्यि हाल मिन अल-इराब तक़अ कलिमतु अल-क़ुऊद, ये क़ुऊद जो है इराब की किस हालत में वाक़ है? मंसूब, मरफ़ू, मजरूर, मज़मूम। आइए यहाँ पे देखिए, क़ुऊद ये देखिए, व इन्नहु रआ मिन अस्बाब तखल्लुफ़ अल-क़ुऊद फ़िल बैत। तो अब ये क़ुऊद जो है क्या होगा? मरफ़ू, मजरूर, मंसूब, क्या होगा बताएं? मजरूर होगा सर। मजरूर। 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 मजरूर फिर से देखिए, इन्नहु रआ मिन अस्बाब तखल्लुफ़ अल-क़ुऊद फ़िल बैत। ये मजरूर लगता है तो। बताएं। मजरूर। मजरूर जी। नहीं, चलिए आप लोग अगर मजरूर बता रहे हैं तो बताएं ये मजरूर होने की वजह क्या है? मजरूर होने की दो ही वजह होगी, या तो मुज़ाफ़ इलैह होगा या उस पे हर्फ़ जर होगा। बताएं। मजरूर होने की हमेशा दो ही वजह होती है, या तो मुज़ाफ़ इलैह होता है या हर्फ़ जर होता है उसके ऊपर। तो बताएं अल-क़ुऊद या मुज़ाफ़ इलैह है या इससे पहले हर्फ़ जर है? मुज़ाफ़ इलैहि सर, तुम वो हर्फ जर है। जी मुज़ाफ़ इलैहि। नहीं, मुज़ाफ़ इलैह है तो इसका मुज़ाफ़ कौन सा है? देखिए ये क़ुऊद जो है ना, क़ुऊद ये मुज़ाफ़ इलैह नहीं है, बल्कि ये हालत नस्बी में असल ये है। व इन्नहु रआ मिन अस्बाब तखल्लुफ़ी, उसने तखल्लुफ़ में से क्या होता है? बैकवर्ड होना, ठीक है, कि उसने बैकवर्ड होने के रीज़न में से देखा अल-क़ुऊद फ़िल बैत, घर में बैठा रहना। तो ये अल-क़ुऊद जो है मफ़ऊल बिही बन रहा है, समझ गए? तो इस वजह से ये हालत नस्बी में है और ये मुज़ाफ़ नहीं हो सकता है, ना ही इस पर हर्फ़ जर है। क्लियर हुआ ये? जी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। हरूफ़ मुशब्बा पढ़ते हैं जहाँ तक पढ़ सकें। आप लोगों के पास टाइम है ना? असल आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, चूँकि मुब्तदा खबर है भी ऐसी ही चीज़। आगे पढ़ें? क्लास इन कर दीजिए सर, क्लास इन कर दीजिए जी सर, नेक्स्ट दिन में पढ़ेंगे ये। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट दिन होगा सर। अगले दिन सर।